الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا لقلوا من مدين ولو تارور دي شعيب عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله وكم زما عبادتو كيد الله وارجو اليوم الآخرة او ميدو ساتي درزي داخرته ولا تعصوا مگر زی فی الارض پزمکا کی مفسدین فساد کو ان کی فکذبون تکذیب کدد تروغ جن کدلرا فاغذتهم الرجفتون سدی لرا زلزلی فاصبحوا فی دارهم جاسمین اگر زی دل دی پکورنو خپلو کی پڑم خبراتو وعادا وثمود عادیان و سمودیان وقد تبین لکم او تاکی سراخ کارشوی تاسو تا فی مساکنهم فزیدو سیدود دیکیم فکورونو دیکی وزین لهم الشیطان او خکار کرو خیست کرو دیت شیطان اعمالهم عملنا دی فصدهم بندول دی لرعن السبیل دلار دالانا وکانو مستبصرین او دیو دیرو خیارا وقارون وفرعون وهامانا قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم او تاگید سرار آغلو دیتا موسی علیہ السلام بالبينات بدلائلو فاستكبروا تكبروا کو في الارض پزمکا کی وما كانوا سابقين او نو د اخلاصی دن کی د الله نام